Perdana kali aku main mochi capit, Bekti. Yeay. Ya Bekti, kira-kira aku bakal dapet gak ya Bekti? Yeay, dapat Bekti. Yuhu yuhu. Percobaan kedua, dapat gak ya Bekti? Dapat gak ya? Bismillahirrahmanirrahim Bekti. Ya gak dapet Bekti. Udahlah, kecobaan ketiga. Ya Allah, dapat gak ya Bekti? Dapat gak ya? Dapat gak ya? Ya gak dapet Bekti. Ya.